Général Chico, ça belebele mignon. Salut Internet. Kanyma de Aouda. Voilà, Nyensigi. Nyemiri, Nyakma Chama, Kochama Famara, appel Chaman passé, ni mo Chaman Kumara. Aïe une vidéo yi, Aya Kulungulu. Na kada yoro mina ayata akata bla samuni shilimanga inbox kono ukalame. Progrès do ube sara la batoli kama bonya bu yoro. Nananya bo progrès ya okumu kono kana maldia bloki kono. Mena nyere expliquer o. Me kuma nga kayira bela mo minu be intimider ne chikote. Derrière man ni grand sœur do boraka kuma. Nye Lauru dama on te fait mbafo. Lauru join. Nga amba barachi. Amba barachi. Programu bekodo. Nimbara be chi jamana wana. Sabla. Mbefe ga yoro do fo malion yi. Wula kube banani ni fanani. Kuba keleke réseaux sociaux kan kube Facebook ou nettoyer ou TikTok ou nettoyer. Je ne suis pas contre. Nous avons raison de nous. Mais ne pas fongo ou filila. Muna ou filila. Ou ma question posée banani kela ou boulou. Muna ou ma banani kela ou wele kunina ko munde ou bla banani na. Aouye femme semede avec ko de récolter bi. Me expliquer. Ça veut dire comment ni ma comment mo ta famille membe comment on ne chikodi. Bagabagali be chemi ndonete de. Chemi ba fo. Ku so ma wula fe ka foko banangu. O che do tene de ndole no réseaux sociaux ngam kosobe. Hali ni ne be fe ka jio ko dabla ni ne menace ka ba c'est fini. O te dabla. Beto o jogoni ndona. Ngambe se ka chekelen tro fo awye. Hali ni na mandi bi aita au gera la ka nyininga dibila momo de Canada aba foko shiko aka totemo ejumande na mandi nyoro info auye première position na deuxième position aba fo shiko te menacer ni a menacer aba to be nyami muna au manyingali ke comme mune malien de bla fanane ni banani na oh ni vraiment to ma se ka courage soro ka fo anga procureur wi ne chiko be bobi ne ba fo procureur we munde ba to ambe banani ke do ba fo mara toko juguma kuma chama fora me akunye ne time ne bo fo bi ko boala nyenga education di arati nyenga fanani ni banani na kon tese ka video sigi ka ban ni ma u fana u ba onene aw ba do kumina parce que nyenga education arati à cause de Johnny aw Procureur nous sigile no bi nous be ka manade dépôt da moka nous be ka yala ku be mogo mina ko ku labo Facebook sanfe ku ka fanani banani dabla aw de ambla fanani banani na ala fo muna façon na folo taraka di aw faw de ma ku ka école lajo aw ngata kalanke kanga mara améliorer aw faw yo war d'etat kaw blakata jie jamana warala ku banga école jo malila aw ngake delenka on réseaux sociaux ka asabu fle do asabu do fle munya bla bananina aw ma marakanya ne siko ne ma marakanya di sabla aw ye kala minke malla fantandente kala aw faw seraka wari soro ka aw blakata kala na jie jamana wareka États-Unis Canada France aw nana usigi banga to ublenga baka kuruke aw kun aw ye sansi soro aw edikira kanya ngane mo sansi soro kata école so erela alika sebe ABCD ne ma se ko ke ka sabu ke aw faw ka jogo jugu uyanga na folo min taka daw faw ma ku ka école so jonu ya ta nanga ni tiye ka bonuna yere ngini boli oni kono jugu ya te benne ne mekman à visage découvert aw faw war min taraka duma ku ka école so jo demisenu ngata kalaka kono ku ga siniye sigi préparer aw faw ya préféré kato war de sunguru bawla Dubai katana États-Unis kanana e France kanu da hôtel baw kono aw maseka o wari o maseka on servir nga kalanke katanga éducation améliorée entrake delenka on réseaux sociaux ka netta kunfle wari min diraw fawma ani aw yerema kaka docteur so jo aka ambulance san an baw kana yele negeso kan o kana do wotro kono blen kata jigi hôpital la aw yo wari uta kata somanjalu jo kadi jukuna bawma
pendant ce temps on ba obe de wotoro kono kata jigi hôpital la on ba obe yele negeso ka kata do hôpital kono jigile makare ko de obada glande kan matlanta la ka jigi on wolola o manyuma ko de kono katla ka bonya o manyuma ko kono ka garbun palantan kata do misir badala kan deburiya nyere ka yele ko goji sanfe kana faransi o de on ke delinga réseaux sociaux kan o de an black fanani banen au hande bandu sukuna wa ana u hani besa au Canada plainte made aye ta page CP la aka plainte tike ngo malien bébé kaso dila malien de ma bevi mali dugukolo ka be kaso la de nous yemi mine ka tabla chambre ndo kono o shi yoro de changer suno bébé kaso la mali kono na uten yoro do na defile ne ka yoro fo yede malien de bébé kaso la énergie di mali be ka au black kaso mi ngono o ka juguni bole kaso yi o ka juguni MCA kaso yi voilà corruption me ka black kaso bo mi ngono o kaso ka juguni MCA kaso yi o be ka wa na folo min détourner o kaso ka juguni MCA kaso yi au ba o be ka ta da hôpital la canapé sans matelas o kaso ka juguni MCA kaso yi malien den bébé kaso la ma o ma be vie mali dugukolo ka au be kaso la deni au be ka shioro de changer nous tara o datu wodo kono ko kaso tede au ye shioro de changer suna o be kaso la di o ma o banyani ni solution non anga banane kundo fle au be ka minu nyini ko be fanani banani na au ma nyanyini ka don munde au bla fanani banani na de au ma nyanyini ka don au marala chokodi au ma marade ne ko ni ndete mo wore ta fo de shiko ne ma mara ne nga éducation raté à cause de vous et vos papas ana uba minu ngume anga gouvernement kono nu anga jamana na folo soin ka taka ama me Kassim Tapo bora ya fo kale denge ko be ka kalange Canada qu'il a tout ce qu'il faut qu'il n'est pas un délinquant et au final on a découvert le fils de Kassim Tapo ani blanc néerlandais avec un plomb keni dolari de o dolari a français parlement de tara Canada nous ya converti ka dolari avec un plomb kala sunguru ba o ba kerefe ama me Karim Keita menena Espagne sampaye boudali kele 3 millions de francs CFA o be ka famille jo o ko me ka on mo jo le inscrire ko solo mais aw ya préféré ka do global la aw ya préféré ka do bobara la on a éducation ga raté donc a conséquence ate jigam bange ba o kele ngande ate jigam ba o kele ngande ate jigam fa o kele ngande aw ni aw ani aw fa na on yere fa en bela jale ma conséquence assumée nan nyana aw de anya nan chiena aw de anchien na kunyo o wari sunwele nta kata hôpital u jo kata kalangero u jo anga kalanke mara yoro sabadi mara folo be boy fa ka dukono mara flana obe soro kare kono mara sabana nimi nga geleni mara be mime mara be safe mime mara be amelolo o e kalangero di an kalana ayne do mago nyina ke ne nga kala tlanje be ke tuba duguma kala busa de be ke kan desime nyo susu ke nyo folo ka di jonne sababu aw parce que njugu aw kapi 1991 aw de be ni njugu sago ya kele ina aw faw ye impôt misara aya chue ka di aw de o ma kata kala ke jen jamana wala ka tla kana mana ko ke aw na tla ka foko il est très obé dige aw na wa yo de fo ne moi je m'en fous de morale de quelqu'un ni ba foki surtout Facebook ou professeur minunye ou ka vie arrêté na uya ka kalam beke jien kono ka kwa doctorat ou soro ka dese barala ka tawu embaucher te barada kuna aw de akadi aw de kuma be ka dicta fin sebe dictionnaire sebe kana blamo ka publication koro ka ira ka fa aw kala no on illustré wi ne aw be fe ka diplomatie ou don diplomatie ka page Facebook sans fait page saba mbena fo awye aita olu sans fait aw ka commentaire ke aw no lu be gradiquer olu de be se ka aw ka écrit main olu de be se ka kalanga don ka koro don eta koro don ta nyini ka koro don sabla ne makala nta dugo mogola mais ne makala cause de afaw aita ibusika page ka obe sebeni ke français de la aita ka dictionnaire aita sebe ibusika commentaire duguma olu de be sebeni ke olu de vidéo ke ne te sebeni don ne be se bamananga ni lamba fo bamananga aw ka me na jariye tampi na majaye tampi ni ma ibusika page yoro don ti sherika page nyini obe écrit ke o kala le no to kana diplôme bo fana bolo ko me nyogona no shiti bo ta maliki kona te ka page duguma ka ta commenter mais kanika dictionnaire sebe ka blanga page ko ka dawo ma ha suno nambolo suinya na kan to ngai karan ko fe minya to on be fanani na bi minya to on be banani na bi aw faw ya nga war de chien wari mi ko nga do ko so la ka nga mara la sabati aw faw ya chien ka aw blaka ta kala na ko fe
wari min dira faw ma ku ka hôpital jo an baw ka ta jiga kono hera kono bonya karama kono ka ambulance sanga duma uya warta ka di aw ma ka ta do sunguru baw la jamana ko fa an baw ka yele nege so sanfe ka do wotro kono yana do ka so hôpital la we sasra la dembe sa do kono sra la an wolola o manyuma ko de kono an korobara kare de kono an tese ka maraw an tese ka mara parce que fantanden tese ka mara fantande il fa be se ki mara à l'âge de 7 ans ni sera 7 ans ma do il fa ka foiti kambli atese qui mara fantande nga mara dans 7 ans à partir de 0 à 7 ans il fa be se ki mara mais ni si sera 7 ans il fa te se ki mara blingo wallahi min ko muso do kunde ngume procureur do la se ka famille procureur aw de be tawuli ka be plainte procureur mi soutane no be se ka plainte tigene shiko kama abeni kurane che ni masabali mbila se ki ka famille iga demba la billahi kala woro eti ka demba la abado mega mifo koro abe mulo yana isabali billahi aw kana wula nyini ne mogo minun jorole no de shigo igana ta malla putere papa u kana france ne be yon sare de be yon ne de be sira procureur nyoko ne be ngamo leche mali ne be ta malla lo nef no be minga ayake ne te ban faso la ko parce que aw faw ye war chien ka obla ka ta kala na jamana ko fe ko ne to faw ka be brim ro ka ko ne shigo to faw ayi ala mo de wolo mali kono ngasira inya face à face ka fie ka tla ka sira inya nga ekran ko fe ka fo ne ka fugar de nya ne te fugar di ne te fugaru bilay ne fama fugarulu ando yoro fo nyoko ina ngo ko je ko bola aw wari mi chien anga embo mi chien kata kala ke je jamana ko fe aw ya intelligence soro mais aw fana dabara soro marako jugu aw ala ya fana aw nga intelligence mi we ka u fana baw ni da ko kutli wa ay ni faraga dossier ka ni ay taka faraga dossier ka nga nyoko soro tribunal la France ya mais ko ka ngo extradé comme liberté d'expression aw ya chien fenêtre fait de français ou ma chien fenêtre fait ou moi je les jeunes ma sebo ka bloquer ko fe ka makorana muso photo ta ka taper ko bloquer ko fe ka tu do fo sensibiliser dans la ka fana banene ya wonu saradi e pour au procureur pakochu chew be souté muso be souté procureur minu be souté ka buka demala olu be saka fuku be plainte tike mo ka ko be morali ke mo ko est-ce que vous savez comment ne mu awne mu traverser ka se jamana ngono aw bana manyima ko mi ka se jamana ngono aw ba dan fana bo yetriki troko mi gan sur la ka se ya aw ba dan bo ya ngono condition mina aw ba don aw anga demisena ke condition mina aw ba don aw ba kala la filiation no abe misiri ba da yoro don demisena minum be mi shiro tula aw bu shiro don nya ma siga ka be demeni ni mo la hakila aw hakila ko dianya de do wat ma ka hakila ko ambe toko de no fe ay parce que amega mo minun de ma fana mba ko mo condition ngelen la ni mo were kuma nyaw ma ko kumbu faka donc naw fana ala e dadji aw ma kange jamala kuma la amba ndenge ka ma were servi mimbe bola kono. Vous êtes bien éduqués, nous sommes mal éduqués. Vous êtes intelligents, nous sommes bêtes et cons. Donc avant traiter na ka intelligence on fana ban traiter ou traiter na anga mal éducation abe be on ame nyoko soro sera bakuno ouais ambe nyon soro ni je arma de yere bolo c'est clos ngolo harma de yodi donc awuye intelligence awu sa ke cerveau on be ke kukala mais on kukala mi on te namu conflit ko fetene billahi aw faw yang war chien war mi gwanga ko li jo awni aw faw yang war chien war mi gwanga matériel sa hôpital la ka aw wololi no ya ka takadi aw ma ko tatloma kenay wallahi nyomi aw faw ya tru aba yiri kari amba ke nyonya na aw minu programme minu glashi minu mulla ka plainte tigene shiko kama aw yaka kalange mali kono de kelen tawla min yaka kalange mali kono ngaw be ka kalange mali ko fede oh fende mami fa ko be ka kalange mali ko fe kabi musa tra kabi morbo ke tatle mun échangera a faba bla o ba denga place nyina denga ministère do kono o denga vraiment place nyina denga do a faw de indépendance ta fo bi aw de be ka awmara fo bi kabi indépendance ta do mina fo bi ame sigoro mina aw de be ka awmara aw de be fendo on te fendo aw faw de wolo la en fama wolo kasi mu tapo yi sigi ka malen dembe fana banene a denge kama den kala lama wallahi ne ka kala malaka fsani ndey aw be vous êtes courageux hein a ka be no sigi jarka abe aw intimidé aw be cheminu intimidé boludo video man minu me intimidé kubu un flane visage découvert na kada we me chapeau bo yoro mi ngada we ay ngolé
Dieu sariya jamana de ma fɔ Mali kɔnɔ de mais France aw tɛ se ka papaga aw tɛ se ou bien aw minnu blague de hali ni ka vidéo partage aya partager pour tere tala ate ku fa yɔrɔ dɔn e bɛ bien min sara ka bɔ Mali la k'e bɛna siko nɔfɛ France au bien ito ali c'est-à-dire bo classe yoroma saba de ibe se Kidal erebelu be ibe olu yɔrɔ dɔn olu minnu bɛ ka maliyɛnw bolo n'u senw tigɛ aw ma taa plainte tigɛ olu kama yɛrɛ kafiri ninnu faso maloden ninnu aw bɛna plainte tigɛ anw de kama anw y a pas de problème wallahi vous avez très c'est-à-dire vous avez tiré à terre quoi billahi aw kana na plainte ma dɛ mandat de dépôt tɛ anw ta tɔ ye dɛ ko an kana extra de dɛ a y'an supprimer ka bɔ dugukolo kan a y'an silatunu ni kɔrɔ tɛ a ye siko kelen minɛ ye dɛ a ye siko n'a ka denbaya maa o maa siko joli b'a la a y'a bɛɛ silatunu mais siko kuraw bɛ wolo siko fantandenw bɛ an bɛɛ fantanden bɛɛ bɛ baton kelen kɔnɔ n b'a la n da la o bɛ nafigidenya kan de sinon an bɛɛ bɛ baton kelen kɔnɔ fantanden bɛɛ bɛ tɛ baton kelen kɔnɔ i fa sera ka wari juma de d'i ma n'i ye kalan kɛ i ka kalan dan nana 4 mane e dangaden i danna 4 mane de ma e sigilen de bɛ Facebook kan k'e bɛ dictionnaire sɛbɛn ko k'o bila ne ka publication duguma vive à la justice malienne vive à la justice malienne e b'a dɔn o y'a kɛ cogo di ka se an ka fɛn na an ka tribunal kɔnɔ e b'o ɲɛdɔn i t'i fa ɲininka ko a kɛra cogo di kabi ala y'i da i bɛnkɛ ma kɛ procureur ye i fa ma k'a ye hali a ka dugu grand chef ya e fa ma deli ka k'a ye e de sigilen don ko vive la justice malienne ko parce que anw ye injustice dénoncer ne ko man di ne ko kana diya e yɛrɛ kɛ ne tɛ balo i fɛ i fa tɛ balo ne fɛ n balo tɛ bɔ i fɛ i balo tɛ bɔ n fɛ ne b'a la deli ka diya ne ya ne bɛ n ta fɔ de n'a diyara i ye i ka partager n'a ma diya va chier ça n'engage que toi mais ne ka droit ye min ye ne bɛ n ka droit défendre k'a fɔ wa an m'a hinɛ don mɔgɔ la an ka bɔ an ka yafa ɲini ka yafa ɲini ni n ye yafa ɲini n ka kɛ faden bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔden kɔta ye ne ka yafa ɲini est ce que aw bɛ siko dɔn ne bɛ sa ne tɛ yafa ɲini nka procureur i sutelen don segin i ka denbaya la fɔlɔ n ko n kɔrɔmuso kama bi n tɛ n'i tɔgɔ suli ye nka ne ye n kɛlɛ ala la e t'a dɔn ne bɛ se min na aw bɛ min dɔn o ye tribunal kɔnɔna ye dɛ ne bɛ min dɔn o ye Facebook sanfɛla ye dɛ i bɛ tribunal dɔn nka i tɛ Facebook dɔn dɛ tinɛni bɛ ba kɔnɔ jɛgɛ ji dɔn mais min bɛ daga kɔnɔ billahi a t'o maîtriser a y'a fɔ procureur min ye plainte tigɛ fila de y'a tigɛ Samuni Silima filanan a y'a fɔ a ye u yɛrɛ mɔgɔ fila u bɛ ɲɔgɔn ɲininka bi jɔn muso fila de b'a tigi bolo procureur in bolo ni ala ni kira cɛ nin y'a kalo 6 de ye a y'a musow abandonné a dalen bɛ sunguruba fɛ yen musow bɛ sute cɛbakɔrɔ b'i sute i sute e ma se k'i ka denbaya mara fɔlɔ e ma se ka kiri tigɛ i ka famille la e bɛ se k'a fɔ k'e bɛ kiri tigɛ anw de kan i m'a dɔn anw binna anw bin cogo juguyara kojugu dɛ cɛbakɔrɔ k'i sute musobakɔrɔw k'u sute procureur k'u turu e k'i sute k'e bɛ tila ka na plainte tigɛ anw kama ko anw ye e manque de respect kɛ an y'i tɔgɔ fɔ ne kabi ala ye n da aw ye Samuni Silima tɔgɔ mɛn da kabi ala ye ne da hali cɛ min tɔgɔ bɛ daminɛ Samu la a y'a mɛn da cɛ min tɔgɔ bɛ laban Silima na a y'a mɛn da ni mɔgɔw y'aw éviter a ye mɔgɔw éviter koyi nka problème t'a la n y'o de fɔ nin ko ye an b'a ban yɔrɔ o yɔrɔ wallahi dɔ bɛ segin a ka denbaya la procureur dɔ sutelen don a y'a fɔ procureur ye ko yanni a ka t'i sigi tribunal la duloki finman don na k'a ka segin a ka denbaya la fɔlɔ i sutelen min don i muso filɛ nin ye nin y'a kalo 6 de ye i t'a ka so sara i t'a ka courant sara i t'a ka ji sara i bolilen n'a ka fɛn bɛɛ la i dalen don sunguruba dɔ fɛ k'an kana nin de fɔ nin ye liberté d'expression de fa nin tɛ nin ye bannen tɛ nin ye i tɛ se ka ne poursuivre yɔrɔ si ni nin kuma ye ne ni n ka dalilu de sigilen don wa vocaliw n'a ye kiriw bɛɛ bɛ yan dɛ ne ye n kale ala la n'a taara ɲɛfɛ ni m'i lasegin i ka denbaya la i k'a fɔ ma ko tu ne bɛ lasegin i ka famille la monsieur le procureur n k'i sutelen don i ka segin i ka denbaya la fɔlɔ yanni i kan ka fɛn ta en compte segin i ka denbaya la n'i ma segin i ka denbaya la ni n seginna siɲɛ wɛrɛ ka na n segin yan n b'a détaillé di maliyɛnw ma dɛ n b'a di procureur jɔn don n b'a di procureur jumɛn de sutera wa i bɛ muso min fɛ yen n y'a f'i ye n ko anw ye détecteur privé de anw mali illettré delila ka illettré c'est-à-dire ni illettré ko k'a bɛ ko dɔn illettré ko k'a bɛ ko dɔn wallahi a bɛ jamana ci illettré ma ɲi dɛ illettré maa min ma deli ka sigi écoliso ban kan n'o ɲɛ ko k'a bɛ yɛlɛ n'o ko k'a bɛ technologie dɔn n'o ko k'a b'i enquêter o ma ɲi dɛ o ma ɲi i se fila minɛ o la mais k'a fɔ siko b'i ni bɔ k'i sigi a fa ma ka misiginin k'a la ka kasi dɔ kɛra olu la dɛ ne tɛ o den sugu ye ne tɛ fugariden n kana da kaso ma n ka n sigi kaso la mais billahi n tɛ yafa ɲini aw fɛ aw bina muso kan a ma fɛn k'aw la k'a datugu kaso la k'aw kuma kana fɔ aw bɛ se ka puudɛrɛ kɛ mɔgɔ la
sans joli aw plainte tigɛ momo kama Canada aw desra la justice sira kan ngaye mo de bila ka ta agressé aw be se fenkele minge mo la jie kono o ya agression di aw ka bara o de o ka mo bla ko agressé à part ça aw be se ka munke mo la à sur plan politique sur plan technique aw se ka munke Mali de la fin be permet le no tantôt progrès ire kunte tantôt progrès kumbe aka danga ne kumbe version clé version fla histoire clé progrès de kalabanche waaw de kalabanche moi je ne sais pas mais on temps façon taw bolo de a faw ka an godo aw mo ka an chipo aw ka tla ka an chipo aw de ngan chipo nimba chande son nambe ta kaso malien bebe kaso la déjà nyo de fo malien bebe kaso la courante euro mina te kaso yi balote euro mina te kaso yi jita euro mina te kaso yi Dugumina, Banamato Beda, Glaneka, Samatla, Ote Kasoi. Et Dugumina, Banamato, Musokanama Mejele Negaso de Kaka, conduit Kata hôpital la Ote Kasodoe. Dugumina Musokanama Meda, Wotrokono Kasoma Sani, Ali Kasobongo, Wallahi ambulance binita Kasobongo. Musokanama Kasobona, ambulance de binita Katane hôpital la, Wallahi te da canapé Kasamatla. Aw manyanyino o shilade saon sa milliard ou beka tunu jamana kono adama sangare fle ne commune 5 la o fle na o kerefe yi o milliard jol le détourner ana furumuso na figu o le milliard jol détourner o le teno beka yala en liberté en fane ni kala on ambane ni kala ka o bon y a pas de problème ambe wallahi soso minya ou piqué kan ide blau kuno o soso kele metla ka o piki kan ide mo kunula parce que aw bena donné kaw yo wa teke deri termine soudila ma yande sariya jamana liberté d'expression créera yandi ya ikana ke progrès de ke sepe progrès e sar ko jimata ka soladi wo ye jamana mara bu si ma munda malikan bu si tene liberté la bu te liberté la ha Karimu keta mamunda maliga otene Côte d'Ivoire to no fege oe a min fora aw yere min ko be sariya do kaw kala na ko docteur ga wu kungulo perelenu o min sebele no papier ga foko nous sommes tous égaux en droit et en devoir donc aw yo bla aw yo mo placer mi o Karimu bawni mal de hache wolo bange ba joli de dairi me Karimu kele nya détourner mais akilla olu joro ko ngabona on tay maliko ina koy aw masakata olu mina obina ni ay bi al umar marko ndo bu sigi kubu dado maliko la aw ni ala ni kira ken de malako daire umar marko dugu to uka dugu to ni to boran wona sa aya ke ala ni kira kama doga umar marko nu ay debité a je dugu mina kolonjeba hen ala che hari yadu umar marko e ka kanda do député sila kolonjeba ere hali ala mata san kono kalonin kele min kuma ye kolonjeba kabi umar marko ya ka kanda do hali kalo nyere te ye kolonjeba bli kabi 1900 umar marko awbe ni politique ko godo ke ermina a suru ne mawudu 90 ouais 91 90 wa suru ne mawudu wa suru ne bembena na ne mawudu folo kana 93 95 kana fo 2000 halisa awde bo faden sago yala yoli umar marko député ya dama yo je kolonjeba I wolola dugumina I boyna dugumina député ya je kolonjeba kadi sigi ke bi dado maliko umar marko maro ke anfa wa nya fo ye nunu site dana mo umar marko kele matla kan siga aw nyene ko bandaw ya le wele akume kasila eni ala ni kirache jamana kan kalifa ni tigila mami itarido alla soro bandaw e jamfa min koni temena uni nyoko o temena uni nyoko horonya dila ni bandaw kume fe ka fo jama nyena bandaw te camera yoro donde ga ala mene kani sigi camera nyefe aya fo nyene akume ka kashi ndari korodo na figi galono ne na figi yoro na figi te chiafo na figi orombe na figi orange jonde mami sona ka na figi man ni jie be ya do na ka na figi yi o de na figi orange suno na figi orange wa na figi te chiafo na figi te chiafo de umar margo na figi de anga jamana kalfa ela wala dugu min kono hari black koro ko kutu ko gerense fu ya kalfa mo dugu kono kolonjeba député dama o je kolonjeba bini sigi irisi faransi umar margo anyana abe kono ka nye babu ni kofela di umar margo nundo bunu sigi kubu dado maligo kumala awma olu mine ku udanyonyo aw bena usigi ka ba nyeshi aw de mako parce que aw nye fe noke umar margo nyoko indignité flabe maliko no mais malon teni shi don ya fodro ka ti marko fe mais obetla kana ni chien ya billahi marko ba wurle ya fo ballon ni marko matla ka wurle ya fo tapia ka fo matu marko ngo kolonjeba dama kolonjeba
wallahi billahi ne wala dugu min kono tuba ni ne tara meriya nyini wallahi ma ke premier me ke deuxième marko wala dugu mo dugu sambina ni ko ibe politique kono e katla kata poto taper I wala dugu la kolonjeba ngo ali yani cheni ngaka candidat do kalo ni kele min kuma ye kolonjeba kabi modi ba keta clé kalo be ye kolonjeba sungalo la nyina aw ya me ne a sanjoli de depuis 2019 fo bi kalo ma ye kolonjeba Umar marko tere de mai sinon ni sosoli wula kalo ko kuma la kuma ta nyini kolonjeba de ni malon kunyo wulila ka sosoli ke kalo ko sosoli na kuma ta nyini kolonjeba mais kabi barka bane ndara kolonjeba katika kanda tiru doyi malgré ka maganye ala here ambarko de bi kolonjeba ka wa jite kolonjeba ble foite kolonjeba hal kaloni ala mata kaloni kele min kuma yeyi o here te yembli kolonjeba ka here fana be sigi ka bamago ka de la mebi kalo kula kasabu ge jo Umar Marko tere mai ngo cheni tere mai na dona ko la bo ko nyagami na dona ko la be ko langule al na dona ko bala ko ba mbeke ko langule Umar Marko tere mai itere mai ne ba fi ni mata fi ne ba wallahi ame Malik Alva black ko taka po Kalva e Umar Marko la Mali tere e kana sogo ere e ko sogo lo ere ve permis ibisa ka sogo ke Mali mara mais Umar Marko e ba do halete ke black ko ka chef Mali kono black ko faras basa fagala o ete ko lu ga nyamo Mali kono ngo basa fagala o ete ku ga nyamo Mali kono anyina ko mune kera a fa ya un chipo Umar Marko nu ndon fana beta kla kanu sigi ko awni illitre ka on doni illitre doni awni ala ni kila ci jamana kele ngono na ma ka ba abe shibo antake kono abe mede abe sunu abe kede Umar Marko kele nu ndon metla kana awni don traité de illitre jamana ngono mune be ni Umar Marko nu madam Malika presque 20 ans abe nu gouvernement kono e Umar Marko Mamadou Ali Bachili ani Mamadou Awa Gassama wallahi ni comment on appelle toi vous be fait dudo ni tobu yi mine nubi jo kamarfa chila faden kene ko be fo chogodi ngodi tobu yi mine sare ni ye mi mine na jamana kono ni mine na jamana kono ka tijo place de la république la ka mugu chila be fo chogodi to kono la guillotine non deux ils sont deux peine capitale hôtel voilà ka peine au ganga ka di peine peine capitale ou capitaine peli peine capitale ou capitaine peli Doudou ala madame Igere peine capitale ou capitaine de peine peine capitale voilà au ganga peine capitale de kanga ka ola akana jigina nya illitré di aw yam fa ko war détourner kata be sungrubo la jamana ko fe aux conséquences aya nga war min détourner peine capitale wala kanga ke Mamadou Ali Bachili kafara Mamadou Hawaka kafara e Umar Marko ka au kanga jode ka tulu kalaya ka taw jo jamana place de la indépendance la ka au jiga tulu kono ningo peine capitale peine abete kele ngone illitré di au ya nga war min détourner aux conséquences na kunye école so janga kalange bilan on te siga bikani fo awma mais vous étiez incapable donc on va le faire ensemble. Aba on va accepter que vous voulez ou vous voulez pas. On est ala ya on dit au mate aba on mineti. Kasola do ta ban aba ndo kasola bambo ametla ka sigi kilinga. Fan kala mi ma orange sa abe para de ke sisa on de ngana ka nyoko na wire. Abe para de ke jamana on ande kana ka nyoko na yi. Mo ko para ka para no ka teme Umar Marko ka. A Umar Marko nyira laje. Noro juma ne bala. Noro aya noro fo noro bala. Noro juma ne be Umar Marko la. Noro kisikili anyeda kele ko fali belekili ala noro ke tan wallahi anta hal noro mene kokli la wallahi ni ma miri ala masa me biri kam bubara ira billahi noro me bubara la te Umar Marko bubara la ni barika bana kake wallahi ni idengo imako baba ko be feka Umar Marko nyonay ada ika kanti ke ka lafiya o ka fsay ma de parce que na kala Umar Marko nyona be abika ikadu tachete ne de afo abe tashiki kadula wolo dugu modugu eka candidat les député eka to jey wolo dugu modugu Mamadou Awa Gassama naga jashile naga barka bananya be o ma perdi ele manade ma shi ma perdi fasola arna sangara naga arnaki anaka chipo be agayna ka dugula eka free faso wolo dugu modugu eka dese ka député dama soroi anga o bolan kwala hali mo ko masere ko confiance vidini min bla ila ka bi borani ko banda o ya fi ka kuma kashi ini ala ne kira jamana kuturu president ko ya fo ko traira ko asimu ko tabura ka fo ko place ko kelete Umar Marko ite sira alani
kabi petre ma tile la Modibo Keita tile ni Moussa Traoré tile la aya begede aya galon sugu beda manifuna galon chien a kene kanta dogole aya sugu beda adama dewna ata o mérite ne samaraba tile la tlongete asimu ngoda fo jen yoro juma ka foko olube place ko kala de la ofora Umar Margo imiri ala maika do kambe sadono la Umar Margo imiri hal na soro kolonje ba ko we daji tweet wana kuti fe Umar Margo imiri de kanake bon fond sans fi jen kono eni ala ni chrétien mais asimu ko ta ka discours juma la ka débat juma la ka ya fo ko place ko lebe place ko kala de la sora siga mumé sora place ko kala la a place ko kala ou politicien jachile kabi 91 au minumbe 20 ans Omar Margo est Sanjoli de Mali, Assemblée nationale Kuno. Sanjoli Sanjoli de l'Assemblée Kuno. Moussa Gérard. Aïe do faranga yokolika. Aïe do malo songola. Énergie aïe do énergie ka jurula. Sanjoli ek me anga Assemblée nationale Kuno. Aïe munde boanga fonga. Oh, kura de kana nasa au korole no au permira da au dati de bana. Ngo kolonje baka ko kolu dale. Kolonje ba yere tete me dutan duruga no lu bana ela. Anga jamana kuturu de bena da ela. Imaroko Mali jara fo Omar Margo ndo be bitu sigi alisa nya me ko Omar Margo ndo bitu sigi go conférence de presse balondana nga conférence de presse ki artiste ko ke e politicien ngo ke barikati ko ni e barika bane majashile faso de njugu fisiri wale kafri e kanisi sigi ko conférence de presse hal sunguru bawti te ela me billahi Omar Margo sunguru bawti ta Omar Margo lame ngaka ni yoro ntika ka Omar Margo ma ko ali façon nyamade ngafsana le kaka sembola ko black koroka poko te kalfa Umar Margo la jamana ngono bli nesugo de afo black koroka poko ate kalfa ila Umar Margo ebe ni politique na kabi an wolo katlaka na ke video manu na ngatlaka collaborer maro ke kera fade sagui to le nkoro iko bodinge har bobarati to ko feta ne ben tade fo ne te ki sago fo de nte machi sago fo ni mi ma content quoi tu penses à le contraire il a pas une qui sigi liberté d'expression droit de bébulu ay fanene kelo mina ay banene kelo mina yaw ngodi nya fa ye procureur cité se ga on nomine e procureur mi nya lettre jugu sebe ngo isutele no fola ka sigi ga dembala not nitlala olaika na ambe siga me kuma yani ka anwa vinya nyini e la sutele no e ko kebe jugement ke procureur de kebe sariati kebe barake saria kono alors que e muso fle na be manyimo ko de la muso toro kay muso lebu kay awni ebete gerengele moy procureur mi marfata kati jo barola ko faka ngop akara procureur de bijono city fu de kuno city fu mi marfata juge kama procureur kama devant la barre ko faka afakadi nemo gade nani ngadele ngande nya benne moke aw nanga marabali de nya benne moke nema maram ne moke de kabi ala enda madrogumi kabi ala enda marfata kabi ala enda fe ni ma fe fitine dugumene ma dashi nema muruta dugumene kama folo e yo ke jamana kuturu kono e katla ka ke procureur e katla ka ke mandat de dépôt de manifeste ko lo nenige marfa wa nenidi na ne konne ko ka we voyu aw ya men ne ka propose man la ko we voyu ne ko delinquant e marfa tala bete delinquant mo mi be ba ka sute ka ba furumuso flakoro kati da sunguru ba fe ote delinquant bete moka chabakoro muso bakoro ki sute e chabakoro ki ka konno minata ko dai kunta ke chama kebe sute muso flatigi ote delinquant we muni hali ne ma voyu fo me awere de sedre awere ado ka were voyu di ne ma fo de aw de afo ne aw de se baka plenty ka konne ko we voyu aya mendami ne ko ngaw voyu ne ko di awere delinquant ni ote nani yo e mo te tlega fo ko manu e delinquant mo te tlega fo ko manu e hypocrite e ti seru non te tlega fo manifestation ko ol mata ka sola e procureur pakoti procureur mbe shute ka baka de ma chema o ka plenty ti ko shuko ko ale voyu ne voyu ko kuma vie ne ki delengandi ye delengandi meti delenga en delenga c'est delenga abaka ba minu makolu we popo manu ma fuzani awi bingani kelaw aranda vele di jamais yon sur procureur tribunal de la ni benke karoti ni benke sungumi yana ka ba o ma dairu damele no de kenema me dairu damele ka vocal ngurni kala akala me na awni nu wallahi ama marade mais nous sommes dignes plus que vous wallahi billahi am ban dambe do kateme awka abeni qur'ani ce mena vocal mingala aya ke to de aya ni vocal la me extrait de kala me dongo donien sigi ni procureur flakama ni yan sigi dairu damele kama ne kale ala ne kala o do be jati privé ta kana no fe français na makaka kubona parce que aw be boli ka taw do yoro na ye nyaw shiro de kwa ngo ka nyolu ka famille menacé
On a ka famille menacée à quel coup? On est français, on est mal là. Quand la famille menacée, quand on le poursuivi. Mais ça va pas, non? Ça va pas, non? You might bet it's tomorrow for you. Tomorrow. Then I am under Congo. Come on, look demain aussi. Quoi, come on, tourne jusqu'à la vie. Et au moins, vie n'aura de. Je le répète. Ou à ma vie n'aura pia. Au moins, vie n'aura. Au moins, fond de tournée. Ou à ma que délégué et réseaux sociaux. Au moins, on va voir ce que sungurba ta jamana. Ah, la main. Fana de ba vocal sera be pas ko fait. Ay ni la mede. Ay daru damele la main. Pendant que Idriss de biya ka mina un becce ka bo. Chat kana mali norla. Kana marfata ka jadi burjame u faga. Ni ka film mun dale no sungurba oni nyoga bamako. Ay 2000 joga de sungurba ma de presque 200 millions. Piscine be ba ko no. Ah la main. Me daru damele di aw. Me extra fitinin kala. Vocal nga chani vocal tay. Me nyan kale ala ni kala dongo do ni nyensi. Ay ta daru minende. Aw minu ngoko aw procureur ni ma fo voyou de aw de ko ko yere voyou sun no ko delengani aw delenganda mawdu ay ñoko minay naw mo ke ni ñan to ko me aw da ni ñan to ya ko papier ka blé ko to ko plainte ko damayre ne en kale ala ni kirala ni ma dola sega ka demba la ka fo mo ko ni ko muso be sega ka su parce que ni voyou ya te ni delenganya te chaba ko muso flatiki e ke surtout procureur lama e ki kam mina on ta ki suté eni ala ni kirati ni me fo jamana dum ni tara fo ivaro yaka ko mali procureur anga procureur kuturu procureur de la république ko soutenelu ko procureur soutenelu otanga to tien ngaw ya un tachete di aw ye tashi bade ke awna tashi mi amba shike boni saya che tashi mi antise ka ku ka bona nde mashika na fiki denyala he ninga nan to ko mewda ay to bola bi ay to bola shimi naw be hera fa ay to bola naw man to bola nya fo to ko mi na market ne ni ala ni tirache wallahi procureur nunu na minga video lente ma fo doyi che jugudei segiga famille folo I démissionnaire I soutele lo segiga demala ni ma segiga demala I furumuso mena na yale mena na afa adalu bela jale billahi abela jale memulu hale I muso factory minusra ni banga sara wa iga isechi I furumuso ma ko divorce I era masongi I presenta kenega ne ko ne nga ko be ne te lashede ni e muso flafuru ni ba do ete se kutable ibe ta foye I rebe wuli be ta ko divorce mais e kiga issue ci furu muso ma muso flaka boli kati da sunguru ba fe kaba kera progrès ya muso bla e kana sigi ko ne ko ke voyu ne ko e voyu kay miri ala made fanga be bane ne ma voyu ko kuma ne ko delengani me delenga de ni on parce que faut être delenga faut filmer ganja ka boli ki furu ci ba ko ka soute muso flatiki ki soute ka boka dembala et te voyez muni ay dairu lame me dairu ka fogal fitinin kala kan lame nete kuma kun fesa ay lame era waro fena nete kumulo no fo nebe mun no fe baro shini ndoinde ne da manan dawlu fu ala mo ya be nyeli kumule secondaire ni nyebe aw kala na mala si ko fe dona ka kala monte fogal me jonia be jo jabe ba me na le me kam préparer de me ko da aw ka beni ala ni kirache aw be siraw janye naw ma dogo ko dlo ki baw ko hali naw dona muso ga dili ko rabbi la ma samo ka boga chien fo wi aw be tribunal de don ngate Facebook don de ka firi no aw be tamin perdi Facebook ni TikTok vous savez ali solo ma mugu ci dola ka bona nina e pana seta aw sigre no Facebook fouete la nga be jato de be sube ba réseaux sociaux de ka e progrès ki déjà ka barala kani sigere réseaux sociaux de ka dese ka delenga o mena duguma misiri ba dala gerbu dewme aw ma losuma soso ko nyino lui aw ma kalan ko nyino o lui aw be ka wo ki be video manu de la sisa aw barika banade nga aw sera video manu minuma e olu tu ka mo lejede ni shira faransi tigira wala wallahi ni shira ne tigira wala ay daru damele lame ngo maliko kuma kay bobara ko kuma de bele dutigi kangar dakandu dutigi ni ala ye fana dutigi e ka musa saba furu olu musa saba fana tara demuso bela jelen tara ke jujalani ni yu jole nyogon kerefe ke ka famille ke go 111 chokoroba ete shi jansoro wa ebi shike wallahi iriba metigateme ni be fega do dala mali kono ijija iga jukuna mugu ma fongo kono bade ne ngo jukuna batigi bobara batigi iga bobara ba flani ni ka blega demba kono no kera ala ye sutra doni parce que ubena war du maw
o beta an citoyen honnête an fa minnu cotisera ko ka ko so jo olu denw ka sini sigi o bo warta ka taa di jukuna batigu dimma général waye sabali bobara cheka inga fote bobara kono billahi bobara nyako fla ki siga ka bo fara walma ki siga ka boke na boro la nafa fote bobara la na jamana million simara daru da mele ko te ko kungulo ni kada le ko sino kungulo mishene muso kungulo mishene ale ka sirato la ko simara ka bonya doro bobara ka bonya shi ha harama de mana faso military mana bobara kanu kateme marfaka au ni ala ni kirate kelebe ba mali nor la chogoli min kainka kelebe sega banka kelebe sega kelebe bancho ko tala ame santange ni san kemeke tan kelende ba nunu beta al nor la tamasaki ba bobara yelema burdame muso nunu baro olube dampe de meleke nu yu jukuna yelema dro c'est fini sinon marfa bi bolo marfa be mulo mu memboli marfa bi bolo marfa no te lashia ero mundi ay daru la me daru kala era baro fena ne ta kungulo no fo ne be mun no fe baro shini doinle shini doy wala ni ma shini doy ma di joy ana nga kalambali ana nga litre shinga dai bobaraka dai ne generali de daru dambele wallahi malion ni nga vogalu be na ya lame ni ala ne kirache ngo shini ni vogal ndobe ni ya jouer billahi ne en kale masa aramanna o be jeti privé to be na no fe français mais non ten umalon mais falaje pa bisa ya nyinga kwa ka petin do be français ko shiko ko jondo falaje aya nyinga alu manen long amanno mais ndi ko daika abaiboro adai changi panake jamana be kata faitila ngono be bobara mugu ko ni shimbara kula ha panake anga wariu an me delengande nya la Facebook ça fait fanane banane ko an makala ko école sauter mali kono ngono be kata wallahi ni piscine dojo gadi ni ndini ma ala de ba don billahi nyankale ala la so dojo ka piscine do kono ma sadiri kolanje ba ka be se ki ko kono ni be kolonje ba population beta be sigi ko piscine na tellement ka bo hectare ko donne pendant ce temps on me kelela canapé au bezali luka pendant ce temps on me kelela kalande marila pendant ce temps injustice fantan de ta injustice sinon mu chokoroba nyafi ni ala yike chokoroba ko muso bibulu ijija ali ni de muso be make jukuna batigi flaka ke jukuna batigi imai hali ni Bamako bilama taka laje musomani minu ni ala yo mina kuju fasate pegele atu ko atu nye ni u dogone olu beto muga faden sagoya de la muga mine u koromuso kamale u do muso kamale bargati fala achemai fenti bakun achemai koromuso yere mino o ju jalendo kalaka kolokun o kamale fana barika bane do be yele katemu doga kapo nani sini sikulari tekele ka wulisa kata jo aw kadara ko to ko poto ibo fana mine ko seku tanganani duru ganani olu de be bo poche kono o abeta deni mi refana ko o barika banen dogani ibe bali ko yesa che kro chakara tleflare ire de muganna ma be ngatesi barika te ela ati koromuso kamala I fa chema I ba chema ani alaje aw ka du jigi dale me jonde ga kana aw takabo kirjila mali falen to de la bia mune oke ni colonel ni kata ke ni jukuna bati ka du kono colonel ka mobilité joy ka du dala kata ke ni bobara bati ka so ete jate mali de nyimo fe ne kuma wallahi ali bi nuri ka du tere ngana mu he ki jija idemso na bobara ka bokolan kala mani ka tege mele ka fondemso bla nye fanga ta position la wallahi tokoroba be dotro wirabe singa jiglase delo glacé mais ni demso ju jalendo ko attaque ko fatanye ni ala ni kirache jikalama alu te jikalama ndima ko te kele ni manya kala ke fantai e jije ga daga bana de unsoro mais ma fo kono furu badele parce que a foro ko muso jukuna ba ma fo ko muso kono daga ba jamana yin ndrondi e mai nya fo ni jeni bi nenatini ba nyena montru ni ba tegela abe kanya abe changer parfum kasa kadi wallahi billahi kana question pojiku a fate ministère abate ministère a koromuso bobara de kabo parce que kamale minu mena koromuso no fe olu ba di 10 000 5000 donc petini fana kera fenya koromuso no fe mais jujalani dogani mugangana ni donc wa
o barka bana yɛrɛ min bɛna jujalanin kɔrɔmuso nɔfɛ jujalanin nɔfɛ don la i b'a fɔ i ka mɔgɔya fɔ dɔgɔ cɛ ne yɛrɛ bɔra ka an ka sɔ to mais ni ala y'i kɛ dugunabuguba fana k'i kɛ kɔnɔdagabaden ala ye dongo dɔ da e ni fa aw de bɛ tokɔrɔ dun na e ɲɛna ko maa bɛ na e denmuso nɔfɛ cɛkɔrɔba i yɛrɛ ɲini a f'i denmuso k'a ka sipɔrɔ kɛ n'i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ denmuso k'a fɔ a ka sipɔrɔ kɛ n'a ye sipɔrɔ kɛ kɔnɔ in ka ci parce que jɔn bɛ t'i ɲu tokɔrɔ dunna la san kalo 12 e ni denbaya aw de bɛ tokɔrɔ kan k'o dun maa si ma bɔ famille kɔnɔ min bɛ kɛ fɛn ye anw fana ta ma fusa n'aw ta ye parce que anw ɲɛna kɔgɔjɛgɛ au moins an fa n'an baw b'an kɔ la ne kɔlɔlɔ kuturu de ko Shimbara musotigi ko Shimbara daru n'a ka di n ye bi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ muso tɛ si ka so a sɛbɛ ala y'a bɛɛ général si ko ye bi e ye général ye ne ye général ye mais e ka généraliya e ta ye musow fɛ de ye ne ta tɛ fɛ ye dɛ ne ta ye généraliya de ye procureur ni général tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye bilahi vous êtes stratégie au tribunal mais moi je suis stratégie sur Facebook an tɛ comparer a kana ni sama ɲɔgɔn ma ne imamu alufu f'a fɔ an tɛ mɔsu kelen di an tɛ mɔsu kelen di ante mo sugeren din fa ha an dale no ko mali be gatla mali be tla france kana risa umar margo numbe be bo fara la réseaux sociaux ka e pendant ce temps ko le minu nganga ta mali yere libéré o lu flene bo bara mugu ni ñogonje Shimbara fa ba ko Shimbara e daru eni ala ni kiraje sanjoli ebe shinga ebe kani shin sanjoli ebe shinne muna kabi aw ma wolo ebe shinga aw na koroba alisa ebe shinga ya ekele nya be mi demisanu me mumi sisan imiri kambesa aka plendi ay tana kotoko moi je m'en prends avec ça ne intimidé et je côté intimidé mo fere nete intimidé nga nyen kale alala malio aya fuye ku kan to buka mana kula grand sœur pour ton respect nous to souligner ika bonya yere de kama nyen nkepi wallahi tellement que tu me coûtes très cher tellement que kokadin grand sœur flatte de t-shirt c'est ma grand sœur que j'adore beaucoup que je l'aime beaucoup qui m'a toujours respecté mba bonya yeni djenga wuli t-shirt c'est quelqu'un il était ce qu'a donné ma guerre là t-shirt a un cœur en or t-shirt kama bi ni ala ni kira ke me feka minge manga la nyimi sabati sinon ne ko nga vocalu be préparer aka plainte non tenne bonja ka mais bonya be mande bonya masegi bandi ni ka yoro grand sœur e kama ni mbora yambi ni tenda do ni ko ina bli nga u kan to ko bu ko kula nte jahadi fe nete jahadi fe kana bagam ma kan sigili la jimma masumali he plenty biya u blani plenty ko ina ne bitati le 10 juin an ga ñogo soro tribunal communicatif tribunal dala le 9 ne général Chiko sa belebele minia billahi meke bamako non te se ka papa kene wallahi na u yetege danega ha ne te kele ko ne beta ka bolo kasola me ne ka kaso ko fe ako chama me divorcer de chama me divorcer aw do ko vocalu be jamana ngono abeni ala ni kirache ni mo ni fu tulo dara la no mata aw genka boga aka baro ko fe aka mo tout ne ma presse ñongo kele stratégie di ne ma presse mais nete progrès ne intimider de progrès c'est quand